हेलो गाइस। तो मैं फाइनली आ गया तमिलनाडु होसुर दुर्गा का पास शिवारंजनी होटल में। उधर पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा। तो मेरे तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीवंस। तो मैं अभी जाएगा अंदर में। तो होटल का बाहर में देख लो कैसे व्यू है, कैसे लग रहा है। तो होसुर में रहेगा तो पक्का आना इधर में। চায়না এমন ভাবছি মাকে দেখতে যাব কখন আজ তো ঘরে থাকতে চায় না এমন ভাবছি মাকে দেখতে যাব কখন এলো এলো দেখো দুর্গা এলো 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 ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন হবে, সপ্তমীতে আহ্বান করব মাকে, অষ্টমীতে অঞ্জলি সন্ধ্যারতি, ধুনুচি নাচে সবাই মেতে উঠি। সন্ধি পুজোর পর